धप 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 चल देख मार्केट आनी मुनिका शाग मु काली पड़शार भिड मैंने देखिए गच मोर मन होता के 20 टंकार मुनिका शाग हे प्रभु बिड़ा 10 टका 2 बिड़ा 20 टका आज मुनिका शागे हम भात हम डाल हम आ कौन हम यस आ कौन हम ए कौन भाया आ कौन हम भात हम डाल हम शाग भजा हम आ कौन हम कौन हम रे कि नहीं आउ सांगरे आई आमर जलखिया आज संडे स्पेशल कौन कौन आज बरा देखिया आज ब्लॉग टा स्टार्ट करिए संडे ब्लॉग बरा उपमा इडली पूरी बाबा मोर ब्रश कर मत डाकिले मुझे वीडियो एडिटर बिजी करी तो चलो बाहर करवा आपको शाग पत्र सब छोड़गला सज हो छड़ा बासी पत्र कौन कर गाधेनु एक्चुअली सत कथा हूँ संडे टे फोन रे माने स्लो स्लो रे काम हुए सब तो पूरा स्कूल नहीं ऑफिस नहीं एमती सब एंजॉय मजा मस्ती तो चलो सांगे आज ब्लॉग टी आरंभ करवा आपण मानू एमती मुह के देखी नी टिकिल ना कि ना मोर भल देखाऊनी मत हेल्ले कौन कर गाधेमी तो टिकिल झील आज ब्लॉग टी आरंभ करवा दिन सारा केमती कौन रोचे आप देखिए जब भल लगे निहत लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल नुआ थी बेला प्लेट आसीगला बाढ़ा बाढ़ला टाइम मुझे देखा The next day. काली बाहर पड़े ना तो से आज हम शाग भात हम डाल हम शागे हम आगे कौन हम देखिए आपड़ी बाछिलर तो मोर राति पाई देख पूरा अधा बाछी थुआई आ अधा बाछिया अच्छा सरू मु कथा आम प्रेसर कुकर मर्जी आप तो देखो आमर भातटे हो शागटे हो डालटे हो बैगन भजाटे हो आउ टे नला छणा हो वर्षा पाग देखिकी चलो खाଇବା एंजॉय करिया तो खाई सारे पर आप कथा हो खाया पीया आमर सरू देख आमर आज की अवस्था करेन्ट पड़े ये माँ कि अवस्था देख आमर पूरा ए टाइम हो देख मात्र 5:30 किंतु बाहर एमती वर्षा होउची आउ अवस्था 12 बाजीगला आम पूरा घर द्वार कबाट बंद कर रखीचु आ घड़घड़ी तो जो रेट माँ होउची पूरा मु तो भावुचे घर घर फुटी कड़े पड़े पिला मोर डरिकी आखिरे पूरा बंद करके सी तार शोची आउ घरे गोटे जगह बसचु एट हलिया कहला मुझ आशा ना डरी बसचु ओहो एते जोर घड़घड़ी मारुची मुझे फ्लाइट मोड कर वीडियो कर मो फोन ना फुटीगला मो वीडियो मो चैनल मो यूट्यूब सब कड़े पड़ेगा पिला गुड़े देख कि काकुड़ी बस डरिकी चार्ज लाइट लगी बस करेन्ट तो पड़े चारिट अंधार 5:30 पूरा 7टा 8टार भ्रम लगुच आज राति लगुच आम डरी थरी रही भगवान टे दया कर घड़घड़े टे बंद हो झरका देख झरका एपटे बंद हो जोर शुभुची झरका खोलिले खाली फ्लाश लाइट पड़ झरका खोलिले मात्र बिजुली खोलिले मात्र बिजुली कौन कर देख देख एत जोर बिजुली मार्ची झरकाटा देखले ना केते जोर बिजुली मार्ची मैंने फांकरे देखा आरु अधिक खोलिया मोर साहस है ना आलो कुआडे इन्हें मत कमेंट करी कही कि वर्षा है आज गोटे प्राणरक्षा वर्षा हूँ डर मर मारदेला मनीष मनीषर हार्ट आटाक हो डर डरी इमती गोटे घड़े मारुची देखो ये बो
ଝରକା ଖୋଲିଲେ ସାରି ବିଜୁଳି, ଝରକା ଖୋଲିଲେ ସାରି ବିଜୁଳି, ମାନେ ଗରମରେ ରୁନ୍ଧି ଚୁଟି ହେଇକି ମରିଗଲୁଣି ମତି। କି ଅବସ୍ଥା ଆମର କହିବନି, ହସି ପାରୁନୁ କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଝରକା ଫାଙ୍କର ହେଲେ ବିଜୁଳିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଧପ 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 ଚଲେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେ ହସୁଛ, ତମେ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ଏଟା ହସୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିଜୁଳି କମ କହିଲି ହସୁଛନ୍ତି ପାଇଆଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଭଗବାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼େ ରେ। ଆଜି ଆମେ ଘରେ ନଜର ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସଛୁ। ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଭିଲା ଆଳିଆ। ହଁ ହଁ ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡରରେ ତୁ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇ ହେବା। ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ତ ଆଉ କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ହଁ 3 4 ଇଆଡ଼େ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୁଭୁନି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦ ହବ ବେଗି। 1 2 3 4 ହଁ ହଁ ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି। ହଁ 5 6 କାଇଁ ହଁ 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 ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ତୋର ଡାକ ହେଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ରେ ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲା 6ଟା, ଯାଇ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି। ହେଲେ ହେଲେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି, ଦେଖିଲେ ନା ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାଳେ ଯଦି ଫୋନ୍ ମୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେଲା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ 3:30 ପାଖରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ 6 ବାଜିଗଲା। ମୋ ପିଲା ସିନ୍ଦିଆ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଫୋନ୍ ଧରି ବସନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବଣ ମଣିଷ ରହିଲା ବେଳେ ରହିଯିବ, କ'ଣ କରୁ, କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ମୋ ପିଲା ସିନ୍ଦିଆ ଶୋଇଛି ଝାଳ ଲାଳ ହେଇକିରି। କରେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପରା ଦେଖିବା। ଆମର ତ ସେମାନେ ଘର ଆଗକୁ ଘରଟା ମାରିଛି ଗୋଟେ ଯେ, କ'ଣ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫୁଟିଛି କି ଘର ଫୁଟିଛି କି ତାର ଫୁଟିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କେ ଜାଣି। କରେଣ୍ଟ ଆଇଲେ ଏକା ଆଇଲା ପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଝରକା, ସେ ଝରକାରେ ମୋ ଫୋନ୍ର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଘରରେ। ତ ସେଇଠି ଏଇଠି ମୋ ଫୋନ୍ର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି। କ'ଣ କରୁଛ? କାହିଁକି ପଟାଟୋ କି ହେଉଛି ଗଲା। ତାଳି ମାର ତାଳି ମାର, ପଟାଟୋ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କାଇଁ ଲିଭ କାହିଁ ସେଇଟା ଲିଭା ହେଉଛି। ତକିଆ ଖୋଳର ତୁଳାରେ ଲିଭ ହେଉଛି ଲୋ ମା। କି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର ଆବିଷ୍କାର, ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସେଇଟା। କାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଡାଳ ଡେମ୍ଫ କାହିଁ ଏଇଠି ଡେମ୍ଫ କରେ, ଗାର କରେ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଗାର କରେ, ସିଧା 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 ଗାର ପ୍ରୁ ଗାର। ଏମିତି 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 ଏଇଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କମ୍ କ'ଣ ଭଳିଆ ଦୁସରା ବା ମରିଚ ଗଲା। ଗୁଳୁତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30। ଆମର 9ଟା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ପରେ ବାବୁ ଆମର ଆସିକି ଚା ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଖଡ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ୟଶ ମହାରାଜ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସିକି। ଆଉ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କାହିଁ ଦେବି, କାହିଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଯାକ। ହଁ କାର୍ ଗଲା, କାର୍ ହେଇଛି କିରେ ଟ୍ରକ୍। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଝିଅ ଆମର ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା ତରକାରୀ ବନା ସରିଲା। ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଆମର ଉପମା ତରକାରୀ ବଢ଼ା ସରିଛି। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଉପମା ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ତରକାରୀ ଅଛି। ମହାରାଣୀ ଆମର ବିଲେଇ କ୍ଲିପ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁ ହାସଟ୍ୟାଗ୍ BTS ଟେ ଦେଖାଦେଲେ କି ମୁହଁ କିରେ, ସେ ବିଲେଇ କିଳିପିକି ସେ ମୁହଁ ତାହେଲେ BTSର
ଦେଖନ୍ତୁ ढंकर पानी तरकारी ହେଇଛି ଉପମାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବାକି ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯିଏ ଖାଇବେ ଜାଣିବେ ଟେଷ୍ଟ आलू तरकारी तुम भाज हाथ भल हो ना खराब हो बढ़िया हो कौन कौन हो बढ़िया सब जिन कौड़ा खराब हो कौड़ा ना सीन कौन थी ना जोड़ा तो मो इच्छा ना सब ना तुमको इच्छा नहीं खराब ना गला झील आम सब खाऊ कलरा भजा गलुनी दंटे छाणीदे गलगली गलगली पड़ू नहीं तो बढ़ाई बही आमर देख आउ खाइए पार्टी आईन आस है पिता पुत्र एडा मो झीर एडा बापा पुअर आम पवन आहार आम साथ खाईदेबू कौन करिया मु फ्रंट कैमेरा करी किसी वीडियो बनई पानी आउ बाबा आमर आज सबू या सब थाक फाक कोड़े कौन टेका थुआ कर घर जा पूरा नेट टेका थुआ कर पड़े पिलर खेलना फेलना सब बांधिकी सब ऊपर टेकिरी एमतिया कथा चलो खाइला टाइम कथा हो कि लगाऊ देखा रे मु लगेनी म तू लगा कौन चार्जर काटदेली देख 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 इमिदिया गोटे लोक घर आसले सर मो साथ माड़ लगुन हूँ कौन हूँ हाँ बाबा को लगा ए बढ़िया देख तो बुआ बिले भेड़ा दूसरे तो बाबा बिले भेड़ा दूसरे क्रीम लगे बढ़िया दोस्त